Myself, Sandeep Nikade, I am from BCCI. We are glad to announce that BCCI, with the help of GCA, we are planning to organize IPL Fan Park on 1st and 3rd of June. So this IPL Fan Park is basically a setup where live IPL matches will be shown on giant screen. The big thing about this fan park is the entry will be absolutely free. No charges will be taken, none, and for everyone the entry will be absolutely free. So with this giant screening, there will be few sports games, activities, even that will be free of cost for everyone who will be coming there to watch the IPL matches. And there will be a food court with the minimum charges for everyone. So I would request to all our GC public, my friends, all the fans, please come at the Sculpturing Ground opposite GSUDA complex on 1st and 3rd of June and enjoy the IPL matches with us. I would request to sirs to please speak on this. सगळ्यांना नमस्कार. IPL भरपूर मोठ्यान चालू आहा आणि एक गजाल बरी दिसता की आमचो गोंयचो आणि स्पेशली कुडचड्याचो आमचो रोहन बाब देसाय हे आज वन ऑफ द यंगस्ट जॉयंट सेक्रेटरीज BCCIक गेल्या आणि ते आमचे गोंयच्यान गेले. सो हो अभिमान आमकांय गोंयकार आसा आणि गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक आसा. वयर पदवीर पावून आज कुडचडकारांक ताणें जो फॅन पार्क हाडला, म्हाका दिसता सगळ्याच कुडचडकारांनी आणि संपूर्ण गोंयकारांनी ही येवन येता त्यो दोनूय मॅचीस 1 आणि 3 तारखेक पळोवपाच्यो. कारण दोन गजाली आसा की हाका टॅक्स कांयच ना, तुमकां कांय फी भरपाची गरज ना आणि त्याच प्रमाणे भुरग्यां खातीर पावसान सुद्दां येवन म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपले एन्जॉयमेंट करपा खातीर थंय भरपूरश्यो गेमी आणि भरपूरश्यो इव्हेंट्स दवरिल्ले आसा. सो ह्या गजाली खातीर म्हाका दिसता हाका जे गजाली जेन्ना ह्यो गजाली घडटा त्या गजालीन दोन गजाल्यो जाता. एक मोटिवेशन जेन्ना IPL आणि BCCI सारकी गजाल कुडचड्यार पावता ती एक सगळ्यांक मोटिवेशन आणि दुसरो इकॉनॉमी. म्हाका दिसता जेन्ना एक येता तेन्ना भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंटूय क्रिएट जाता आणि भरपूरशा लोकांक एक आपलो येणावळ वाडोवपाक एक तरेचो प्रतिसाद रोहनबाग गांवसान BCCI तूं दिल्लो आहा. ताज्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक म्हणटा की सगळ्यांनी येवचें 1 आणि 3 तारखेक हो कंप्लीट IPL आपणें एन्जॉय करचो. सगळ्यांक उदोनी दिवपाक आज हो प्रोग्राम जो घडटा तो आतां आमच्या दोतोरान सांगते प्रमाणे आमचे BCCIचे मेंबर सांगते प्रमाणे हो कुडचड्यान पयली फावटी घडटा आनी तो आमकां रोहन गांवसा खातीर आमकां फावो जाला. हेचो अभिमान आमकां कुडचडकारांक मेळोंक जाय आनी उपकार करून मागता हांव लोकां कडेन आनी क्लबा कडेन हो प्रोग्राम फक्त कुडचड्या पुरतो न्ही, लोकल सरावंडींग जे लोक आहा शिरोडा म्हण, फोंडा म्हण, मडगांव म्हण, काणकोण म्हण, केपें म्हण, सांगे म्हण, हांकां सगळ्यांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की ह्याच म्हण हो प्रोग्राम आमचो थारायला तेजो पुरेपूर तुमी आस्वाद घेयात. नाजाल्यार अशें म्हणूंक जायना की आमगे येदो प्रोग्राम जालो आमकां खबरूच ना, आमची जाल म्हण आमकां कळना. हांव परत एकदां म्हणटा की भितर एक थोडे पिरियडा भितर हो प्रोग्राम सॉर्ट आउट जालो म्हणून हांव तुमचे कडेन हेच्या पयलीं पावूंक शकलो ना. हांव उपकार म्हणून मागता हेंच एक तुमकां मोठें आमंत्रण आनी इतली शॉर्ट पिरियडाक ताचो मान दिवन आनी हो एक प्रोग्राम तुमी सक्सेसफूल करून दाखोवचो. सगळ्यांचें लक्ष हांगा आसतलें, आख्ख्या गोंयांत कॉस्मोटॉन इव्हेंट हांगा म्हाका दिसता ह्या फायनला खातीर आनी थंय आसपाक हो कुडचडें आसा आनी त्याचो पुरेपूर फारूक कुडचडकारांक घेवचो. हांव परत एकदां रोहन बाबाक देव बरें करूं म्हणटा हें म्हाजें संदी घेवन की तुवें ते चार्ज घेतल्या नंतर हे कुडचडकाराचो मान दवरलो आनी कुडचडकारांक तुगेल्या तुवें हो प्रोग्राम हांगा हाडलो म्हणून चडांत चड देव बरें करूं. I would like to announce one more thing, sirs, that one lucky winner at this IPL Fan Park will be getting one signed jersey during IPL match. Would you like to show me the jerseys, please? These are the jerseys. The team signed jersey will be getting to one lucky winner on both the matches. So the 1st June and 3rd June. What is the facility in the ground? So as I said, along with the live match screening, there will be few sports activities like VR gaming,
for kids, trampoline for kids, falling back, and such like games will be there. Even that will be free of cost. The entry is free of cost. Also the games, playing games, the falling back, and ball throw, other games activities will be there for all kids to be engaged. Also the elders will also play, and face painting, everything will be free of cost. And the food court will be there, free drinking water will be there. Food court will be of minimum nominal charges, nothing addition will be taken for anything. Okay, it is the first time you held on the fun park. Yeah, in Goa it is this year it's the first venue, this Planetorium opposite JSUD complex. एक और देखा जाएगा तो आप बच्चों को शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करे हो, तो वैसे कुछ बच्चों के साथ स्कूल के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ है, उनको कुछ रिक्वेस्ट की गई है आपकी ओर से? सो बेसिकली ये सारे पैरेंट्स के लिए है, ये एज सच पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, बट ये सभी आ सकते हैं। तो आपके दरमियान हम ये सबके लिए यही बताना चाहते हैं कि हर कोई बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़े, अपने फॅमिली सब यहाँ पे आ सकते हैं, और सबके लिए यहाँ पे निःशुल्क एंट्री है, कोई चार्ज दिए नहीं जाएंगे। तो तर किती दिसतात की तुमकां ही साऊथ गोवा इज द फर्स्ट टाइम हे हेल्ड दिस टायप ऑफ एक इंटरनॅशनल लेवल एक इव्हेंट किती दिसता? गोंयांत आमी स्टेडियमाची गरज खूब भासता, सो आतां रोहन आयिल्ल्याक एक तरेचो उजवाड दिसपा लागला आनी रोहनान दाखोवन दिला, कारण ताजे संपर्क एक GCA सेक्रेटरी पासून BCCI जॉयंट सेक्रेटरी पर्यंत हो जालो म्हणून तो पदवेर बसूना। आज ही गजाल कुडचड्यार हाडप जाल्यार मेन कशी गजाली जाताली की बाबा एक पणजे आमचो एक मेन जाताले सगळ्यो गजाली, आज कुडचड्यार IPL येवप आनी ह्या IPL एदी मोठी स्क्रीन घालून दोनूय मॅचीस जर्सी हाडून भुरग्यांक खेळपा खातीर ल्हान पासून जाणट्या पर्यंत तांकां फुकट एंट्री दिवप, आनी म्हाका दिसता आनी BCCIचे आज एक मनीस हांगा आयिल्ले आसा आनी रोहन स्वताक जॉयंट सेक्रेटरी आहा, म्हाका दिसता ही खूब मोठी गजाल। ही गजाल मोठी फक्त कुडचडकारां खातीर न्ही, आमच्या सारक्या तांच्या मित्रां खातीरूय आनी संपूर्ण क्लबा खातीर DCच्या आनी एकाच एक क्रिकेट लवर्सां खातीर। आय थिंक दिस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी given by a Goan to all the Goans who cannot go and travel to long places to watch an IPL. Come at Kurchadi, see the matches, enjoy the matches free of cost, and smile tax free. लोकां मेरेन पावपा खातीर तुमी कितें कॅम्पेन स्टार्ट केलें? बिकॉज शॉर्ट टर्म पिरियड आसा अजून एक दीस पुरो। आय थिंक नाव सोशल मिडिया आनी तुमचो माध्यम, प्रेस माध्यम, मिडिया आनी सोशल मिडिया इतलो पावरफूल जाला की वी आर शुअर दॅट within next 24 hours we will try to reach every nook and corner of Goa. Already people in Kurchade know about it, and through your medium, through our medium, through our social network, I think we will get each and every part of Goa. तुम एक्सपेक्टेड कितलो क्राउड एक्सपेक्टेड करता? एक्सपेक्टेड सांगू शकना एट दीस मोमेंट, बट इतले खात्री आहा की थंय जागो उरचो ना, भरतलो जागो, इतले खात्री आहा। ओके, फन पार्क ऑल ओवर इंडिया में कितना ये है? 50 सिटीज़ में हो रहा है वैसे तो। हाँ जी, इस टाइम पे जिस प्ले ऑफ हम शो कर रहे हैं, सो यहाँ पे जमशेदपुर, टकाईनाडा, भिलाई, राउरकेला एंड गोवा, जहाँ पे हम ये 1 और 3 जून को दिखाए जाएंगे। क्या नॉर्थ गोवा में भी कुछ प्लान नहीं था? देखते हैं आगे जाके, और भी मतलब गोवा में हम करना चाहेंगे, अगर यहाँ पे इस तरह से रिस्पॉन्स होगा क्रिकेट लवर्स का और फैंस का, सो आगे कोशिश करेंगे। एक ही और बारिश का मौसम है, तो कैसे ये टैकल करना चाहते हो? तो हमारे सारे इक्विपमेंट्स कम्प्लीटली कवर्ड रहेंगे, which will be we are very much careful about the equipments, and screening will be probably on if there is a little bit of drizzling and all, but we have a few sitting arrangements as well. If there is too much of rain and stops and there is no place for people to sit, so we have arranged few chairs, number of chairs for the people to be accommodated properly. मित्रांनो, तुका ये तुमची क्लबाचे किती डिसिजन जाला की इंटरनॅशनल एक स्टेडियम घेवपाचो? तुमची डिमांड बी दवरलेलो लास्ट टायम CM कडेन आनी जॉयंट सेक्रेटरी रोहना कडेन बी। पयलीं पासून बिंग प्रेसिडेंट ऑफ कुडचडे जिमखाना, वायस प्रेसिडेंट ऑफ DCA, एक्स वायस प्रेसिडेंट ऑफ DCA, आमकां IPL खातीर गेल्या 20 वर्सां 25 वर्सां डिमांड खूब येयले कडेन टिकेटी जायो, पासीस जाय, आनी लोका कमिटीन ते पासीस बंद केल्या कारणान आमकां त्यो टिकेटी अवेलेबल करून दिवचे पडटाले, आनी अंदूय बी डिमांड भरपूर आसलेलो, पूण आमी तांकां जे मागणी आसलेली तितले आमी तांकां पुरोवपाक शकले ना, कारण टिकेटी चड डिमांड आसल्या कारणान। आनी तुमी जाणात हे व्हड जाल्या त्या कारणान मातशें
जे नंतर ज्यो मॅचीस जाल्या आतां तांकां मातशा खंय तरी आमी बॅकफुटार येयले कारण अरेंजमेंट करूंक शकले ना. पूण लोकांचो डिमांड भरपूर आहा. IPLाक आतां तो आमी म्हणटा तुमी म्हणला एक क्वेश्चन केला की कितले लोक जाता काय म्हणून म्हाका दिसता ओवरफ्लो जाता कारण जे लोकां कडेन आमचे कडेन अप्रोच जाता आनी आमचे कडेन तिकेट जावं पासीस सोदता तेंच्या वयल्यान म्हाका कळोन येता की लोकांक कितले आस आहा म्हणून क्रिकेटीचे आनी कितले डिमांड आहा क्रिकेटीचे म्हणून. चड आनी चड हांव हें करता की मॅक्झिमम लोकांनी येवचें. हांव परत एकदां रिपीट करता आनी तुमी आतां एक क्वेश्चन काडलो इस्कॉलाक आमकां हें पयलीं एक 8 दीस पयलीं कळयलें आमी हें करूं शकतात म्हणून जाल्यार आमी प्रत्येक इस्कॉलाक जावं हायर सेकंडरी लोकल जावं फूल गोंयांत आमी तें कवर करूं शकताले. हें आतां भितर शॉर्ट पिरियडाक घडल्या कारणान चड आनी चड आमी ओरली तोंडाक आनी तुमची मिडिया मार्फत आनी पेपराचेर न्यूजांचेर आमी डिपेंडेबल आसात की तुमी कितले परत कोऑपरेट करतात आनी पेपर कितले परत हेका कोऑपरेट करता जेणे करून ही मेसेज प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावतली. फक्त कुडचडे 4-5 तालुका न्ही तर पुरे गोंयकारा कडेन पावतली. ज्या मनशाक उमेद आसा त्या मनशान कुडचड्यार येवचें आनी तें आसपाक घेवचें.